Assalamualaikum Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan maket sebagai pelaksanaan penilaian tengah semester dari Bahasa Sunda, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Bahasa Jerman, dan Bahasa Inggris. Bismillah kalawan nyebat asmana Gusti Allah anu murbeng alam hapunten kuring sajanyuhunkeun pangaraksa ieu susuhunan bumi alit mandala karahayuan mugia pinuh ku pitulung resik tina balana dicaang padangkeun gemah ripah loh jinawi suka kereta rasa. Saya dan keluarga saya beragama Islam, berasal dari suku Sunda dan suku Jawa. Saya dan keluarga saya termasuk ke dalam ras Mongoloid. Saya berprofesi sebagai pengusaha jual beli mobil, memiliki aset showroom sebanyak 4 unit di kawasan Kemayoran, Jakarta. Saya juga memiliki 2 unit apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta untuk disewakan. Saya berpendidikan S2 Bisnis dan Manajemen. Istri saya berprofesi sebagai dokter anak di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Anak pertama saya sedang mengenyam pendidikan S2 di Universitas Indonesia pada Fakultas Teknik. Sedangkan anak kedua saya telah lulus SMA dan sedang menjalankan sekolah atau training sebagai pilot di Aeroflyer Institute. Rumah saya berlokasi di Jalan Bukit Hijau, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berdasarkan kepemilikan aset dan pendidikan, keluarga saya termasuk ke dalam kelas sosial atas. Rumah saya berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang memang kawasan tersebut merupakan kawasan hunian, sehingga lebih sedikit terpapar polusi. Rumah saya juga memiliki ruang terbuka hijau seluas 40 meter persegi yang dapat menyerap kadar CO2, sehingga lingkungan rumah menjadi lebih sejuk dan berguna sebagai area resapan air. Pada bagian interior rumah terdapat ventilasi udara yang memadai sehingga pertukaran atau sirkulasi udara menjadi lebih sehat untuk dihirup. Udara dari luar dapat masuk ke dalam setiap ruangan menggantikan udara yang kotor. Setiap rumah menggunakan lampu LED sehingga energi yang digunakan lebih sedikit. Dan dengan desain atap rumah yang tinggi memungkinkan cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Selain itu, karena adanya area hijau yang cukup luas memungkinkan untuk mengurangi penggunaan AC dalam ruangan. Terakhir, rumah ini memiliki sistem sanitasi yang baik, mulai dari septic tank, pipa-pipa penyaluran air, sumur resapan, dan suplai air bersih. Luas bangunan panjang kali lebar 35 kali 28 tambah 6 kali 10 sama dengan 104 meter dikali 1.833.000 sama dengan 190.632.000. Luas tanah panjang kali lebar 60 kali 40 sama dengan 240 meter kali 5.095.000 sama dengan 1.222.800.000. Taman panjang kali lebar 26 dikali 13 tambah 4 kali 28 sama dengan 45 meter dikali 264.000 sama dengan 11.880.000. NJOP TKP sama dengan 20 juta. 1.425.312.000 dikurang 20 juta sama dengan 1.405.312.000 dikali 0,2% sama dengan 2.810.624 rupiah. Ich bewahre diese Art von Lebensmittel immer in meinem Haus auf. Here is the list. Nudeln, Müsli, Pasta, Konserven, Tiefkühlfutter, Haferflocken, das Brot. Wo kaufe ich es dann normalerweise? Normalerweise kaufe ich es im Supermarkt in der Nähe meines Hauses, weil es billig ist und sie eine andere Art von Essen haben. How to make a house scale model. Building a model of a house is a lot of fun and would be a great project. No matter whether you're building a playhouse for a kid or you simply want to build a model of your current house or maybe a future dream house. In this project, we will be building a model house out of PVC boards. Having a visual representation or model of structures can make it a lot easier for people to understand your design. Step 1. Gathering materials. For this project, you will need PVC board, cardboard, cutter, cutting mat, metal ruler, glue gun, scissors,
Last but not least, pencil. Step 2. Sketching and planning. In order to get an overview of the house, we have to make a sketch of the house first. Step 3. Measuring out the pieces. Once we have the plan of what we want the house to look like and how big it will be, we can start transferring that information to the PVC board. Use a ruler to measure out the correct dimension for each piece, and use a pencil to mark those dimension lines. Use the cutter to cut out each of these pieces. As you cut out each piece, it is a good idea to write the dimension of them on their bags, so they can be easily found later on. Step 4. Cut out space for the roof. Several of our pieces will need to be cut at an angle to make room for the slab of the roof we are going to construct. Mark at the top of the piece where the midpoint is. Step 5. Assembling the piece. Once we have our pieces cut out, we can start to assemble them and glue them together. We will look at our design plan to make sure we have them connected in the correct layout. For assembly, put glue along the edges of the pieces and hold them together until the glue starts to get a bit tacky. Step 6. Making a base. To make our house construction sturdy, we will add a base beneath the whole structures. Begin by taking a large sheet of board and placing the house base on top of it. Using a pencil, trace an outline of the house about an inch out from the walls. Once you have your outline, you can cut out the shape and then add glue to the bottom of the walls and stick them to the base. Step 7. Roof. We will create a simple gable roof that utilizes two separate pieces. Then, to get a new texture of the roof, we can remove the top layer of cardboard, thus revealing the ridges in between the layers. Flip the ridges over so that we can mark our measurements along the smooth side. Step 8. Making doors and windows. Cut the PVC board like the shape of doors and windows you want. Once these are cut out, you may use a marker or pen to draw details. I added a frame and door handles. The same marker or pen may be used to draw the frame as well as the panes of glass. Step 9. Finish. And that's how to make a house scale model or mock-up. Sekian presentasi dari saya, semoga Bapak Ibu berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.